wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma barik lana fi majlisina hadha waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat wa waffiqna li salihil a'mali wal akhlaq birahmatika ya arhamar rahimin. Wa ba'du. Hadirin hadirat ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Riolodekna pa nakipat terui pengajiata rilalenna kesempatan malek biewe untuk lebih akbarakatna lo nikmai lek biriolog bacaangi suratul Fatihah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duai topa jajiata ia mana sininna guru-guruta ia purai pak guru ki nenia didik ki nenia sininna topan ritata semua ulama dimanapun mereka berada. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah rilalenna yewenni engkaki riwenni masepulo na dua ompokna ula Zulhijjah, yang berarti bahwa napai labe dua ngeso purana ripasilen nereng al-pereng Idul Adha nenia makupange engkamupi rilalenna hari tasyrik narapi 10 telu ompok na Zulhijjah mangoloi. Narimakuan na naritu engkaki rilalenna wetu malek die. Upakulingi engkaki rilalenna wetu malek die. Eso alek perenge bahkan sebelumnya 10 pertama Zulhijjah tambah hari raya Idul Adha, tambah 3 hari berturut-turut setelahnya yang dikenal dengan nama hari tasyrik. Mamuarei puang Allah subhanahu wa ta'ala, engkai natarima madeceng, sininna amala ia engkai ripapole rilalenna ia hi esso malek bie. Nekia rilalenna ieweni khusus pengajiata ieweni dek naripat teru bicarana pengajiata ulal labe. Ulal labe pure dibicara mengenai surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Gangkanna lanjutanna ia naritu surah Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Neke insyaallah kupi mati pengajiata ulek pemeng naripat teruk bicarana iaro pengajiata. Neke khusus rilalenna ieweni loni mai topada tumak ningi salah seddi ayat malebikna puang Allahu subhanahu wa ta'ala. Ia engkai narampe rilalenna akoram marajai
tepatnya dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Suratul Baqarah ayat 264. Pertanyaan magi nainyaro melok ribicara. Sebelum ibali ia hepakkutanai walangi pangantara lebiriolo. Maraga yaro. Makedai penjelasanna topandritata. Nareko maelo ki lolono wasele madeceng nania wasele maega ri amalata engkalalo ki pak dibolai nania pak dupai filosofina pak galungi upak kulingi ku elo ki lolono wasele maega nania madeceng ri amalata engkalalo ki pak dupai filosofina pak galungi. Maraga iaro filosofina pak galungi makedai. Nareko elo ki lolongang wasele maega nama deceng. Majepudua sewa-sewa parelu ripadecengi. Tiga yaro. Yang pertama tapadecengi tanenna tanet-taneta nenia nareko pura ni tatanem tapadecengi laloi para kainna tanet-taneta upakulingi bahasana pak galunge makedai nareko elo ki lolonga wasile maega nama deceng majepudua sewa-sewa parelu ripadecengi. Tiga yaro. Yang pertama tapadecengi tanenna tanet-taneta. Dan yang kedua tapadecengi laloi para kainna tanet-taneta. Narilalenna ia hewettu malebie. Mapamula mompona ula Zulhijjah. Gangka narapi onna esona bahkan narapi baja narapi sangadi dua telu amala malebi ripa dupa rilalenna ia eso malebi di antaranya puasa sunnah 10 pertama Zulhijjah utamanya puasa Arafah asera ompokna Zulhijjah. Yang kedua sempajang al-lepereng korobata hari raya Idul Adha iuni 10 ompok na Zulhijjah. Purayaro ipateru irigau engkata makamala yang hanya ada di dalam bulan Zulhijjah. Ia naritu makgere korobai risalase di eso poleri epae eso hari 10, 11, 12 dan 13. Berarti dua telu amala madece pura ripapole rilalenna ia hewettue. Oleh karenanya kuelo ki lolongo waselet madece tapadecengi tanenna betuana tapadecengi laloi jamangenna. Nenniana reko pura ni tatana tapadecengi laloi para kainna tanet-tanetta betuana tali tutui laloi alet birenna amalata. Ia nahe pangantarae malakde hubunganna si bawa ia rodendre ayat irampewe surah Al-Baqarah ayat 264. Maraga ya roh. Makadai fongallahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal azab. Ya ayyuhalladzina amanu sininna tomatekko la tubtilu sadaqatikum ajak lalu murusai pasidekamu betuanna ajak lalu murusai amalakmu nasaba bil manni wal azab nasaba malewetna mu curita nasaba malewetna mu rampe
Iya ro bil manni wal aza dua betuana. Bil manni malewe imu curita, malewe imu rampe nasaba elok koyasa. Sementara wal aza malewe imu curita, malewe imu rampe gangkana mapet di atina tawi mengkalinga. Jadi, lupa kulingi pasena korangnya. Ya ayyuhalladzina amanu sinin nato matepe la tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Ajak lalu murusai amalakmu, ajak lalu murusai pasidekamu bil manni nasabak malewet na murampe nasabak elok periasan. Elok ko na rampe-rampe madecet tawe, elok ko na poji-poji tawe, wal aza malewo imu rampe gangkana mapet di atina tawe mengkalingan. Berarti dengan demikian berdasarkan ia hedendre ayat ibacai samanna elok ki na parengerangi fong Allah subhanahu wa ta'ala rima kedana ia tu nareko makamalaki dek tu nak kebetua maka dah selesai ni ijama selesai ni tugasnya. Coba kulingi dek tu nak kebetua maka dah selesai ni ijama selesai ni tugasnya. Bakas sitongena nareko pura ni rijama amalata pedek malak dek tu tugasnya. Tega yaro tali tutui lalo i amalata ajak lalo nama solang iaro amalata gara-gara engkangen nagau masalah ripapole rimonrin. Walangi contoh. Lek diriolo rewe ki mitai bicarana puasa Arafai. Puasa asera ompokna Zulhijjah. Narampe andre gurutta rilalenna kita riasenge nihayatuz zain. Narampe andre gurutta mengenai perbandinganna puasa Arafah si bawah puasa Asyura. Sekalipun sebenarnya ia roidi tomatepe ajak na naribanding-bandingkan i amalae. Betul nata jama bawan nih. Tapi engka saisan atau pandritata mak bere petunjuk sebagai motivasi lori idik mana. Tega ya roh. Yang pertama mengenai puasa Arafah. Maka de Nabi sallallahu alaihi wasallam alat birena puasa Arafah mancajiwi palolo dosa 2 tahun. Si tahun labe nenia si tahun mangoloe. Alat birena puasa ri asera ompok na Zulhijjah labe hari Arafah. Mamuare pada engkaki pak dupai. Alhamdulillah. 2 tahun dosa nak dan pengepuange si tahun labe nenia si tahun mangoloe. Sementara puasa Asyura, puasa sunnah ri 10 ompok na Muharram, puasa Asyura, narampe nabita makeda iya puasa Asyura mancajiwi palolo dosa si tahun. Penghapus dosa dalam 1 tahun. Gangkana rilalanna kita iriasan nihayatuz zain narampe andre gurutta makada agaro kira-kira hikmana ya raga agaro kira-kira sabana na ale birenna puasa Arafah masorotan reinaya ale birenna puasa Asyura. Nah sabab puasa Asyura palolo dosa si tahun, sementara puasa Arafah palolo dosa 2 tahun. Ternyata mape bali topan rita terima kedana alat birenna puasa Arafah nasaba alat birenna umat na nabita Muhammad sallallahu nasaba alat birenna nabita nania alat birenna umat na nabita. Upakulingi puasa Arafah malebbi dibandingkan puasa-puasa sunnah lenge nasaba iro puasa Arafah mak jello iri alat birenna nabita nan niari alat birenna ummat na nabita. Maraga ya roh.
puasa Asyura 10 ompokna Muharram amulangenna iya naritu tan rasukuruna Yahudie ri asalamakenna Nabi Musa pole ri allelungenna Fir'aun. Nabita berhijrah maleket dapurengi nabita pole tanah Mekah lauri Madinah. Narapi ulam Muharram 10 ompokna Muharram ternyata yaro Yahudi ri Madinah romeriolo mapuasa sunnah iri 10 ompokna Muharram. Nama kutana nabita maka de nabita magiro na pada mapuasa kori 10 ompokna Muharram. Mape bali ni Yahudi makeda mapuasa ki di 10 ompokna Muharram sebagai tanrang asukurukan nasabak rilalenna iyewe esoe ipas salama Nabi Musa poleri allelungan na Fir'aun nan nia bala tentarana. Gangkana makeda nabita iya na tahu kami nasitina jalet disyukur rifong Allah subhanahu wa ta'ala ibandingkan ikomanat tumenang. Gangkana makeda nabita nareko nalampirimu pisunga ku fong Allah ta'ala narapi tau pema mapuasa ka ri 10 ompok na Muharram. Iya nahe menjadi dasar puasa Asyura. Berarti dengan demikian puasa Asyura itu merupakan simbol kesyukuran atas keselamatannya Nabi Musa alaihi salam. Nih pertanyaan, magiro pale puasa Arafah mencaji pallolo dosa 2 tahun sementara puasa Asyura si tahu minat nak dampengi fong Allah Ta'ala maka deto panditata alat birenna nabita nasaba iya ro peristiwa wokopo di padang Arafah letuk makukwangi ia sebagai bentuk akka cerita rinabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa ini adalah peristiwa yang berkaitan langsung dengan Nabi Muhammad, oleh karenanya puasa Arafah jauh lebih mulia dibandingkan dengan puasa-puasa yang lain. Nekia engkapak putana kupura ki ma puasa Arafah asera ompok na Zulhijjah nak dampengi dosa tak fong Allah Ta'ala 2 tahun. Si tahun labe nenia si tahun mangoloe. Berarti engkanaro karcis nawirengi puange makeda bebas dosa ni si tahun mangoloe. Bakulingi nak dampengi dosa tak fong Allah Ta'ala 2 tahun. Si tahun labe nenia si tahun mangoloe. Berarti wedding iro ripaha maka daya ro baraka na puasa Arafah mancaji karcis iri fong Allah Ta'ala rima kedana engka na karcis bebas dari dosa rilalenna si tau mangoloe samana eloki makeda kuma pakiro pale alhamdulillah bebas nih. Dini sembarak kedo ana sabat nak dan pengetoni fong Allah Ta'ala. Ternyata mape bali wito pandita tarima kedana de napakuro akatana ya rohak dese kuni heden re irampe makedaya tu kupura ki makamala de tu nakke betua makeda selesai ini tugas ta tapi nareko pura ki makamala napatongan itu elo ipak dupa tugas ta tega ya roh tali tutu ilalo i amalata aga betuana makede to pandita ta iya tu puasa Arafah pallolo dosa 2 tahun si tahun labe nenia si tahun mangoloe ia he dosa-dosa labe mamuare nak dampungi ki puangi tapi ia he dosa dalam 1 tahun tidak berarti serta merta langsung diampuni oleh Allah tapi akatana ya rohat dese makede to panditata jelok na ya rohat dese na nabita makeda nak dampengetoi dosa tak si tahun mangoloe kuromak bere isyarat nareko engkamu ki malituti ya ro puasa Arafata majepu iya ro puasa Arafata weddingi mancaji paparengeran di seseta barak kuaga de na total lem ri pelanggaran barak kuaga iya ro baraka na puasa Arafata mancaji palawa ri seseta gangkana de na malomo ki tetep pari pelanggaran sehingga nareko sewa wetu baja sangadie
Tapa engka ki riolona dosainan nia pelanggarannya, selama engka muki malitutui puasa Arafata, wedingi maparengaran reseseta makedehi. Ajak mujame tu, pura ko tu puasa Arafat. Nah sabawat di jaji, engka tahu ewirek karcis untuk salama, tapi ternyata alena riales solangi karcisna. Ubakulingi, engka tahu purani iwere karcis untuk salama, tapi ternyata alena riales solangi iero karcisna. Sehingga dengan demikian, nareko engka mungkin malitutiwi puasa Arafata, insya Allah wedding itu mancaji saba natalawa ki poleri pelanggaran. Makutoni itu sempajangi inna salata tanha anil fasya'i wal munkar. Nama jepuna sempajange malawai pole rigau pelanggarannya dan nia adorakannya. Tapi ternyata kenyataan mak lupa. Deto na cek de iruntu saja seletak. Si kumua magala na suju. Si kumua to madosana. Na rekoloke masih jie. Masya Allah. Gapa sujud na. Tapi narekoloke ribotingin nama depu-depungan ni, Masya Allah, galak natopa mak gosi. Kenyataan iruntu yang ini. Berarti dengan demikian, kuelo ki nita ibarakak na iaro sempajata, tan niaturi jamangan nami bawa melo irita. Tapi iaro barakak na sempajata elo irita, engkametoi iaro sempajata tanha anil fasya'i wal munkar. Malawa pole rigau pelanggaran yang nia dosai. Makutoni puasa Arafah. Yang kedua, mengenai akorobangi. Kafarajai kak dampeng. Pada pura ni makoroba. Ia ropure nama gere. Tapi nule engkamu pabaja, engkamu pasang ngadi. Tetapi mengenai korobai engka pasena nabita. Maka dia nabita mambaha tayyibatan nafsuhu. Maka dia nabita nigi tau makoroba nasaba koroba mapacing. Pakulingi nigi tau makoroba nasaba koroba mapacing kanat udhiyatuhu hijaban minan nar. Majepu iya ro korobana mancaji palawai poleri pacalana api naranaka. Berarti dengan demikian poleri lalena ya roden rehat dese dua guru maraja melo ya dua guru maraja elok narampiangi nabita. Pertama alok direnna korobata mancaji palawai poleri pacalana api naranaka. Tapi yang menjadi tanda tanya, maga piro ya korobata nancaji palawa. Maka de pamulan nah dese nigi makoroba nasaba koroba mapacing. Aga betuana ya koroba mapacing, iya naritu mapacing iya ro olo dengan kata lain engka ki makoroba nasaba waramparam mapacing ripake makoroba. Nah ya apa lagi? Anu dek nama nesak apolingenna nairo nafake. Hadirin yang dimuliakan Allah, berarti yang pertama apa cingenna waram parata. Yang kedua apa cingenna atita idi tomak korobai. Tania waram paran rigere ini bawa, tetapi aleta le perlu ripacingi riwetu tamelo makoroba. Agak sabakna. Maka de topan ritata hakikinna korobai memang lahirna olokolo rigere ne kia hakikinna sifat olokolo tak maelo rigere. Berarti dengan demikian nareko madecengi apa cingenna korobata mapacingi waramparang iaro ipakewi makoroba nania mapacitoi aleta nania mapacingi niat ta andrengi ateka ta watuta makoroba majepu iya naro korobata mancaji pallawa mati poleri pacalanna api neraka. Iaro ini purena makoroba alhamdulillah. Sementara iaro elo emakoroba baja rega sangadi mamuarit nolomoy yang kuang. Cuma yang menjadi catatan
Selesai ni rigere korobata, dek tu nak kebetua maka dah selesai ni tugas ta. Enreo ti di ayat. Maka de fong Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu. Sinin nato matepe. La tubtilu sadaqatikum. Ajak lalu murusai pasidekam. Ajak lalu murusai amalamu. Bil manni nasaba malewet namu curita malewet namu rampe nasaba elok koyasem. Wal azza nannya malewet namu curita malewet namu rampe gangkan nama pet di atin atau nataro. Oleh karenanya ini menunjukkan bahwa kupura nikmat koroba tali tutui lalu iero korobata ajak lalu nompori pujiale nannya amelok riasengan. Semata-mata kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia narosabakna napa guru ki topan ritata. Maka dana reko pura ki mak gerek koroba. Sikes-sikesina ia tu idik tomak korobai. Tapangoloi aleta rifong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nainap patabaca maka dana Allahumma taqabbal minni. Kama taqabbalta min khalilika Ibrahim alaihi salam. Samanna elokina pak guru topan ditata makeda kupura ki makoroba. Tabace makeda Allahumma taqabbal minni. Puat tatarima lalu iya he korobaku. Kama taqabbalta min khalilika Ibrahim alaihi salam. Pada Tuhan tatarimana korobana Nabi Ibrahim alaihi salam. Narekon rewo ki ripak dua ngeleng napa guru ki andre guruta Imamun Nawawi rahimahullah maka dakupura ki makamala termasuk masih dekat termasuk makoroba ibaca ni maka da Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim puang tatarima lalu iya he amalaku idik nato puang masoro mareng kalinga nania masoro mak disan. Engkau topan ritata lenge rampeangan maka dana reko pura ki makamala maka sinna reko ribace surah al-ikhlas kul huwallahu ahad aga sabakna ipancaji wipak doangan iya kul huwa mamuare barakat na surah al-ikhlas engkaki na pancaji fong Allah Ta'ala benar-benar ikhlas dalam melakukan amal itu ia mananlah meluk ria ditutui rimun ripurana, ripak dupa, pakasiyat korobata. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nekia, mumpo ipak kutana, magana pale iya ustaz, elok tokap makoroba, na ekonomi tidak mampu. Elok ka makoroba sapi, na jangankan sapi mu bembek de togaga. Wad di muka ke rumah geret, na sabak engkamua iti laiku teluk kaju. Iti lain agere tapi bali nawat di mua garo maka de topan ritata ia tu korobai minimal bembe wad dia sekna de na wad dia wana tiga dia sewad dia sekna wad di sapi wad di ngunta tapi de tosi na wad dia wana yang kana maka dakin kamoro iti laiku teluk kajian naro ugere nekia maka da si topan ritata nareko pale de meto gaga pakuleta untuk makoroba sesuai ketentuan na agama tak bembe iargana sapi na engkamua olok-olok wet ditagere de nama gaga agere manuk muki agere iti muki ne kia engkaki mak gere manuk mak gere iti tania gere koroba ne kia engkaki male baraka nama pacolok darairi eso alle per korobairi eso akorobangi barak puaga mak darari ngiri puangi samana eloki makeda puang temang karo cinaku mak koroba bembe iarga sapi tapi apa daya kemampuan tidak ada taro niolo iti laiku ugere mamuare ya iti laiku mancaji bembe itu paima. Iya mana na yala baraka tapi lagi-lagi tanya tu koroba. Mapat yalami baraka na mapat colok darai. Nasaba ala kulli hal risesena umma na nabita de emeto gaga apol dengan nama koroba
ajak tapet turenu engkamu tu korobata pakulingi iya tu di umat na nabi tade na sempa makoroba karena faktor ekonomi ajak mua tapet turenu ajak mua ta masalah lakde engka korobata pura ki nak korobangan nabita hebat na ro temadodong ekonomi na sahabat nabita langsung makorobangi maraga hak desek na nabita makoroba dua kaju bembe nabita makoroba dua kaju bembe si kaju bembe untuk alena si bawali bolana nenia si kaju bembe untuk sininna umma na yade ina sempat makoroba berarti jamu ta masalah dan kamu tu korobata yami robawa nasabak si kaju itu bembe tamanangi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iya nahe melok reality tui. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Ajak lalu tasolangi amalata nasaba engkangenna bil manni. Malewo ricurita, malewo irampe nasaba elo ki yasem. Wal aza malewo icurita, malewo irampe gangkana mapet di atina tawena taro. Maraga contohna, na yang itu nak koroba yor nasabak iya mi bantui. Bene dia gagal yang ini desi segala paul dengan nama koroba, apa dia tina tahu ya mana nih wut disolangi barakat na ibadata. Terakhir hadirin yang dimuliakan Allah, iya ulengi tania ule koroba mi bawang. Tapi iya ulengi uleng angolonna umat selengeri pongala taala utamanya jamaah haji ia engkai di tanah Mekah. Mengenai haji, engkau tuh hubungannya ayat agaya roh. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ia tu haji mabrur haji ditarimai de gaga pamalekna sangadinna suruga. Aluk birna roh haji gangkana waktu ta makatoba alep perang. Nasaba waktu ta malepe iweni guru tak kula pangata isaliunge ya nato siap pribadi putosi kak lapangan Usman Isa Sidendreng Kabupaten Sidrap. Jadi guru tak lo palandro iya lo Sidrap. Waktu ta makatoba urampe maka daka upuk paha ia ropure riwere kesempatan rifong Allah Ta'ala menrek matanga langsung ribaitullah untuk papole pakasiang haji ribaitullah syukur ki maraja rifong Allah Ta'ala nikia nareko pole ni haji tali tutui laloi haji ta taparakai laloi haji ta ajak lalu nama solang ia roh hajita gara-gara engka gau tak sisalai bicara haji. Sementara ia roh idi de pagaga kesempatan tak menrek matanga langsung ribaitullah ajak muata peturenu tuli engka muki mangolo ribaitullah. Bakulingi ia roh idi de panato sempat menrek matanga ajak tak peturenu tuli engka muki mangolo lo ribaitullah. Nareko pale iya ro idi dek panarile matanga ribaitullah paling tidak tuanna baitullah itu dinatanga muki. Jadi upakulingi nareko pale dek panato sempak menrek matanga ribaitullah mamuare tuanna baitullah itu dinatanga muki. Nasaba alamat sia-sia napun nese di rupa tahu na rekomendre ni matanga ribaitullah na ternyata dek na penedingi atanga na puana baitullah na sabawatuna menrek matanga ribaitullah matawap macenne macenne wekapi itu rigulilin na baitullah tania baitullah na perhatikan tania puana baitullah madecen na penedingi tetapi ia rutulina perhatikan HP na tomi hatu tulina kecai dia tu nak cek jamaah tak maku puangi matengangi matau HP subhanallah enahe hijir Ismail kanan ilaha illallah nah dek gaga pak golok tamak lapangangi kateni HP ya apa ini matengangi matau apa HP na tomi hatu tulina kecai
Ku magole Ronaldo, magole Lionel Messi, denan ka nakatan ni HP. Ya po di Allah, ang kani matawa po na HP na Tommy atau na kecai. Oleh karenanya, ia ro idi de pa kesempatan tak mendre. Ajak taput turunmu, tuli engkamu ki mangolo ribetulai. Ala kulli hal, narekode panarule matanga langsung ribetulai, tak upaya kami puan na betulai tuli matanga lorialeta. Maka kangin rewo kiriak deset na nabi teran pewe dendre. Hak jima berur dega ga pamalet na sangadin na suruga. Engka sahabat makutana. Yana hubungan na ayae. Maka da ajak lalu tarusai amalakta. Ajak lalu tarusai amalakta. Maraga yaro. Engka sahabat. Lo mangolo ri nabita maka daya Rasulullah. Ma birrul haj. Surona Allah Ta'ala. Agar tanra-tanran na hak jiri tarimai. Agar tanra-tanran na hak jima berur ternyata mape bali winabita makeda birrul haj tanra-tanran na hak jima berur telu. Tiga yaro ifsya'us salam wa tayyibul kalam wa it'amut ta'am. Tanra-tanran na hak jima berur taniari tanamukka mailo irita. Tapi tanra-tanran na hak jima berur melo irita na rekopura ni napadu papakasi yang hak jina. Maraga carana ifsya'us salam mancaji haji ia simata engkap palek bangi asalama rengelau ripadan dari pancaji menebar kedamaian kepada sesama denan caji haji magalak si bombe-bombe apa makalale sedih yang kalian kita pemete itu maka dah haji bawang nih. Oleh karenanya ya ifsya'us salam tali tutulale hak jita ta upaya kita palek bangi asalamareng daripada tari pancaji tebar kedamaian kepada sesama. Ana je ustaz apa alena to mama pamula taro ni mapakroto yang penting ini diajak tapaku. Nah sabab nareko ta cece na bombe cik tawe makutoro tawe na cece tu nareko i bombe ya. Oleh karenanya ifsya'us salam tebar kedamaian. Yang kedua wa tayyibul kalam mancaji haji makesin ete timuna malemma wirekadana ia bicara natulitiwi decel lori padana ripancaji. Oleh karenanya kupole ni tanah Mekah dek natu nawet dikit salah bicara apalagi mak bicara salah dek natu nawet dikit salah kedo apalagi kedo salah. Dan yang ketiga, yang tak kalah penting. Aga yaro tanra-tanran na haji ma berur wa it'amut ta'am mancaji wi haji na poji mak bere na poji mak pandre betuan na ada mancaji haji malabo nan niya makacoa lori padan nari pancaji ia manan na himelo ipak dupai untuk malitutiwi barakat na ibadata telui rampe puasa Arafah, yang kedua koroba, yang ketiga haji. Nikia ia rodenre ayain tidak terbatas pada ketiga amal ini, tapi berlaku pada seluruh amal-amal kita. La tubtilu sadaqatikum. Ajak lalu merusai pasidekam. Ajak lalu merusai amalan. Artinya apa? Amala agi-agi, pasidekah agi-agi, ajak lalu tarusai dengan cara bil manni wal azab. Nasabak malewat na icurita, nasabak elok ki yasen, nan niya mapet di atin na tawe mengkaling. Ala kulli hal. Tali tuti tapade cengi witanenna, nan niya na reko purani tatanam, tapade cengi laloi para kainna. Perbaiki cara kerjanya, dan bila sudah dikerjakan, perbaiki pemeliharaannya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tomak dararin bifongallahu subhanahu wa ta'ala mamuare nawirengi umur malampe puangi nawirengi adisi ngepuangi na irapi si hari Arafah topaimeng irapi si as-so'al perkorobai topaimeng irapi si hari-hari tasyrik topaimeng nawat di pada ripak dupa paimeng iahe amala-amala madecenge yawat dingi mancaji modalak salama mati ri'as-sori mondrinna puang Allah subhanahu wa ta'ala. Saya kira
madeci niru pengajian tari dalenna iye weni mamuare pada napak barakat ki tuang Allahu subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والدعوة والإرشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.